आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, मुल्क भर से अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वह भी जारी है। मैं इस वक्त बबदुस्ती गेट के नज़दीक जो होल्डिंग कैंप है यहाँ पर मौजूद हूँ। अभी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो अफगान शहरी है वो इस कैंप पहुँच रहे। बाकायदा यहाँ पर जो है उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है और रजिस्ट्रेशन के अमल मुकम्मल होने के बाद इन्हें अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। आप मेरे आकब में देख सकते हैं कि एक माज़दा गाड़ी जो है वो तकरीबन इसमें 20 से लेकर 30 जो नफूस है वो इस माज़दा गाड़ी पर में है और इसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी। अब जो है वो गाड़ियों में चढ़ रहे और अपने मुल्क अफगानिस्तान जा रहा है। ताम इन अफगान शहरियों से मेरे बात हुई तो उनका कहना यह था कि अब चूँकि इंतहाई सर्दी जो है वो बढ़ चुकी और ख़ासकर वो कोयटा से जो है वो कोच कर गए और कोयटा में भी इस वक्त -1 से लेकर -2 तक जो सर्दी है वो चल रही, क्योंकि अब वो अफगानिस्तान जा रहे हैं। अफगानिस्तान में भी इन इलाकों में ख़ासकर काबुल और गजनी इन इलाकों की तरफ जो है वो कोच कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी कई सारे मुश्किलात का सामना वो भी के मुताबिक वो हमें सामना कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर सर्दी बहुत शदीद रहती है। तो सर्दी के बायस जो है वो इन अफगान माजरी की जो वापसी है इनके लिए एक रुकावट बनी और वो इस पर यकीनी तौर पर वो इस बात पर सोच रहे कि अफगानिस्तान जाने के बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर सर्दी भी बहुत शदीद रहती है। ताहम अब जो कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो खेमे बनाए गए यहाँ पर जो है वो रात के वक्त जो अफगान शहरी आते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से, तो वहाँ इस खेमों में जो है वो उनको रहाइश दी जाती है और ज़िली इंतज़ामिया ने यहाँ पर जो है वो गर्म कंबल और जो तकिया और दीगर जो सोने के लिए जो सामान है वो यहाँ पर फराहम की गई, ताकि इन अफगान माजरीन की जो वापसी है उसमें कोई बाइज़्ज़त वापसी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। साथ ही वो उन्हें खाना भी फराहम की जा रही है और साथ ही यहाँ पर जो चमन शहर के मकामी मखिर हज़रात है वो भी इन अफगान माजरीन की खिदमत में पेश होते हैं। यहाँ पर एक मखिर हज़रात जो कि तकरीबन गुज़िश्ता 3 माह से इस कैंप और ख़ासकर अफगान माजरीन में जो राशन और राशन की जो खुराक के जो पैकेट है वो तकसीम कर रहे हैं। वो तकरीबन दिन और रात जो है वो सैकड़ों जो अफगान शहरी है उनको जो है बाकायदा खुराक की जो सामान है वो दी जा रही है और साथ ही वो गर्म कपड़े और गर्म मलबूसात भी इन अफगान माजरीन को जो है वो दी जा रही है। तमाम अफगान माजरीन का कहना यह था कि चूँकि अफगानिस्तान में बहुत शदीद सर्दी रहती है तो वहाँ पर हमारे लिए मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा होंगे। ताहम उन्होंने ख़ासकर जो पाकिस्तानी अवाम उनका बेहद शुक्रिया अदा किया कि रोज़ अव्वल से लेकर अब तक वो हमारे खिदमत में पेश है और जो हमें रहाइश दी गई और हमें अपने साथ जो है बसाया और अपने साथ रखा। तो बेहद उन्होंने अच्छे तसरात पाकिस्तानियों के लिए दी। था उनका कहना था कि चूँकि अब ये हुकूमती पॉलिसी है कि हुकूमती पॉलिसी के सामने हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही कुछ बोल सकते। हुकूमत पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी होते है, तो इस पॉलिसी के तहत हम अपने मुल्क अफगानिस्तान जा रहा है। ताम अब भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो अफगान शहरी है वो रोज़ाना यहाँ इस कैंप पहुँच रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फैमिली जो है वो बाकायदा इनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन के अमल मुकम्मल होने के बाद वो अपने मुल्क अफगानिस्तान जो है वो वापस भेजा जा रहा है। उनकी जो सामान है वो भी यहाँ इस डॉटसन पिकअप गाड़ी में जो है वो पड़े हुए है और साथ ही वो गोल्डिंग कैंप से जैसे ही बाहर होते हैं तो वो डॉटसन के ज़रिए अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। ताम हुकूमत पाकिस्तान जो है वो जज्बा खैर सगाली के तहत इन अफगान माजरीन की जो वापसी के लिए चमन पाक अफगान जो बार्डर है वो खोल रखा है। दूसरी जानिब अगर मामूल की बात की जाए तो चमन पाक अफगान बार्डर अक्टूबर की लड़ाई के अफगान जारियत के बाद जो है वो हर किस्म की तजारती सरगर्मियों और पैदल आमदरफ्त के लिए बदस्तूर बंद है, जिसके बाद ख़ासकर जो एक तरफ अगर देखा जाए तो चमन शहर में जो है वो एक बेरोज़गारी की शरह में जो है वो इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है, क्योंकि चमन शहर के जो अक्सर शहरी है वो चमन पाक अफगान बार्डर से जो है कारोबार मुंसलिक है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बाकायदा गाड़ियाँ जो है जो चमन के होल्डिंग कैंप में जो है वो दाखिल हो रही है, जो कि ये पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आकर बाकायदा इस कैंप पहुँच रहे हैं और जिसमें उनके जो सारे सामान है वो लदे हुए हैं। तो यहाँ पर जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो इन अफगान माजरीन में जो है वो बाकायदा इसी कमी में जो है वो वाज़ेह तौर पर कमी देखा जा रहा है, क्योंकि
نادرا کام سے اس سلسلے میں ہم نے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ تقریباً 3 ہفتے قبل باقاعدہ 2000 سے لے کر 22 اب تک جو نفوس ہے وہ باقاعدہ اس کی رجسٹریشن ہوتی تھی. تاہم اب چونکہ سردی بھی ہے اور فلو جو ہے وہ کم ہو چکی ہے, اب چونکہ تقریباً 500 سے لے کر 600 تک جو نفوس ہے ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے, کیونکہ ایک طرف تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اب چونکہ افغان مہاجرین کی جو زیادہ تر جو حصہ ہے وہ اپنے ملک چلے گئے, تاہم کچھ سردی کے باعث جو ہے وہ اس میں کچھ کمی آئی ہے. تاہم افغان مہاجرین کی جو واپسی کا سلسلہ ہے وہ ابھی جاری ہے, جو ملک کے مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں باقاعدہ ان کی رجسٹریشن کی جاتی ہے اور انہیں اپنے ملک افغانستان واپس بھیجا جا رہا ہے. دوسری جانب اگر ان مہاجرین کی صحت کی بات کی جائے تو باقاعدہ یہاں پر جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ اور ساتھ ہی دیگر جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے اس کی جانب سے جو ہے باقاعدہ ادویات اور میڈیسن دی جا رہی ہے. اور اس سلسلے میں جب آپ نے یہاں پر جو میڈیکل کیمپ کی جو انچارج ہے ان سے بات کی تو وہ کا کہنا تھا کہ پہلے جو ہے وہ 300 سے لے کر 400 تک جو نفوس ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا تھا. اب چونکہ فلو کم ہو گئی ہے تو تقریباً 40 سے لے کر 50 تک یا 60 تک جو ہے وہ باقاعدہ اب افغان مہاجرین کی جو ہے وہ علاج معالجہ ہو رہا ہے. تو ڈاکٹروں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر اب چونکہ سردی کا موسم ہے تو زیادہ تر جو نزلہ زکام اور بخار ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف جو موسمی بیماریاں ہیں وہ پھیل چکی ہے, تو ہمیں باقاعدہ ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ان کو باقاعدہ علاج معالجہ ہو رہا ہے. اس کیمپ میں جو ہے باقاعدہ ایک لیڈی ڈاکٹر بھی یہاں پر موجود ہوتی ہے, تو وہ سائیکو جو بیماری ہے وہ کو دیکھ رہی ہے. ان سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ زیادہ تر جو افغان خواتین ہے وہ سائیکو بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ 40 یا 45 سالوں کا جو سیٹ اپ ہے وہ ایک دم ختم ہوا اور اب ایک ایسے ملک جا رہے ہیں جو اب تک اپنے ملک گئے نہیں. تو اب چونکہ افغانستان ہمارے لیے ایک نیا ملک ہوگا اور نیا کاروبار, کیونکہ ہمارے یہاں پر جو مرد حضرات تھے وہ کاروبار سے مختلف جو کاروبار تھے وہ کر رہے تھے. ہم چونکہ ایک ایسے ملک جا رہے ہیں جو کہ اب تک دیکھا ہی نہیں, تو وہاں پر ہمارے جو کاروبار ہے وہ ایک دم ختم ہوئی اور اب ایسے ملک جا رہے ہیں جو کہ ایک نیا کاروبار بنانا ہمارے لیے ایک بڑی چیلنج ثابت ہوگی. کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر جو مرد حضرات تھے وہ پاکستان میں مختلف جو کپڑے کا کاروبار تھے اور ساتھ ہی جو کباڑی کا کاروبار تھے اور دیگر جو عام روزمرہ کی جو کاروبار ہے ان سے منسلک رہے, کیونکہ افغانستان میں اس وقت بین الاقوامی خبرساز ایجنسیوں کے مطابق وہاں پر جو ہے وہ بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ ہے, وہاں پر لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہے. اب بھی تقریباً 2 دن قبل افغان شہریوں نے جو ہے وہ غیر قانونی طور پر ایران بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی, جس میں تقریباً 7 سے لے کر 8 تک جو افراد ہیں وہ منہ چلے گئے. تو افغان شہری جو ہے وہ باقاعدہ وہ بے روزگاری سے دوچار ہے افغانستان میں. تو خواتین سائیکو کا جو لیڈی ڈاکٹر ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ افغانستان میں جو ہے وہ ایک دم ایک نیا سٹیپ بنانا ہمارے لیے بڑی چیلنج ثابت ہوگی. تاہم ملک پر سے جو افغان مہاجرین کی جو واپسی کا سلسلہ ہے وہ ابھی جاری ہے. ضلعی انتظامیہ کے ڈیٹا کے مطابق اب تک 5,20,000 سے زیادہ جو افغان شہری ہے وہ ملک کے مختلف علاقوں سے آ کر اپنے ملک افغانستان واپس جا چکے ہیں.